Agyaman tayo kani Apo Diyos, iti dating nga gundaway, nga inpaay na, tapno kastakat makapagdaydayo tayo, agtuloy tayo, nga itang tanong kay Suna, babaan ka dagiti nga kanta. As we gather, may your spirit work within us. And as we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, the new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yes, oh God, thank you for your faithfulness in our lives. Yaman kami, gaputa iti grasyam ket baruda iti inaldaw ken iti tumunggal agsapa. Ket nulaglagapin mi daytoy nga kinayumbag mo, Dios. Ket anyan nga ragsak ken rag-o, o Ama. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds me become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, and when all things that surrounds me become shadows in the light of you, I worship you.
you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog namin yung pagpupuri sa'yo, O Diyos. Yes, tonight, O God, that is our heart's desire, that you would create in us a clean and pure heart, O Lord, so that in our worship, O Lord, we may be worthy, O God. Create in us a heart that truly serves you, follows you, O Lord, and worships you in everything that we do. Tulungan na kami kadi, O Diyos. Kapuanan na on our own, we cannot do this. So tonight, O God, we come into your very presence, asking, O God, that you would create in us a pure heart. This is our prayer. This is our heart cry and our worship tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon magmanan nga rebiti tunggal maysa. Maysa man nga naisingsingayan nga gundaway nga naunong tayo nga magitontong ka ni ay-ayatan tayo, nga nangayayat ka na tayo, our first love ni Jesus Christ. Kaya't kasa malagip tayo na salsalaysay tinapalabas nga Domingo kan prayer meetings may papani iti occasion ti pa nakaparparigat na ganang nailansa ket ganang nga naikali ket nagungat ti mekatlong aldaw kalpasan ti mekatlong aldaw ket nakipagyan iti 40 days kadagiti tao na nga nagministro and then kalpasana ket nagsubli iti nagtawda na iyay langit ket dagiti anghel tinangibaga nga daytoy nga nakita yo da kayo nga taga Galilea nga ni Jesus nga naipangato nga nagsubli iyay langit ket makitay tumet nga agsubli isuna. So nga dati man tilagi pun tayo di lesson iti ascension ken second coming ni Jesus Christ. Ket ada dito iti malagip tayo nga innem may papan iti ascension ni Jesus Christ. Umuna ket malagip tayo tinbaga na di cross nga it is finished. Ket number 1, Jesus' mission on earth to bring salvation is complete. Nagsubli yay langit, tanalpas iti mission na iti rabaw ti daga. Ket kasamu tayo, iti agtawon iso na ti 30 nangayab iti
12 nga entrin na ket idi nailansay suna maudi nga nasarita na kadakwada iti Acts chapter 1 iti verse 8 ket kunana nga awaten yon to ti pannakabalin inton umay kada kayo ti Espiritu Santo da kayto ti saksik sa di Jerusalem ken iti suamin a Judea ken Samaria ken agingga iti ongto ti daga. In verse 10 ket idi kitkitaan da ti langit bayat iti ingangato na adtoy dagiti dua a lalaki a nakatakder iti dinnada a nagkawes iti puraw isuda a nagkuna met lalaki at taga Galilea apay-apay agtaktakder kayo kumitkita iti langit daytoy Hesus anay pangato sa di langit nanipod kada kayo kastamot o mayto akas iti panangkita yo nga ipapanna sa di langit. So, dili maudi nga sinarita ni Jesus Christ bayat iti kada na tribaw ti daga after living here for 33 years. Katid nagsubli kuna nga awat kada iti tinrin na nga awatan yon to iti panakabalin into umay kada kayo ti Espiritu Santo da kayo ti mangiwaragawag nga saksik manipod iti Jerusalem di ilida nga mismo di Judea di Karubada ken Samaria ken iti aginggan ti ongto ti lubong. Ket daytoy nga Hesus naipangato ag sablinto matlaeng. So malagit iti tangarod iti umuna nga impact na uno lesson uno maado tayo. Kalpasan iti isusublin ni Apo Hesus ay langit ket dalpasan iti biyang na diti rabaw ti daga. May kadwa, Jesus who ascended to heaven is at the right hand of the Father in interceding for us. Iti panakaipangato ni Jesus ada iti makanawan iti ima makanawan ni amana nga mangibabalaet kada tayo uno kada ti anak na. Nga no agpray tayo no adadawatan tayo ket kunkunan tayo nga in Jesus name. Gaputan na address kanya na isum namot i-address namot kani Father na. That is the mission or work of an intercessor. Then mangibabaet nga mangibaga iti bagbagada kanya na ijay mismo nga pakayat addressan na. Kaya't iyamanan tayo ta tunggal agkararag tayo na isuro namot nga kunan nga nyaman dawaten yu iti nagan ko aramidok na ita. Kasi sinuman kada kayo nga namati, sa sinuman nga namati, kaya't aramidin da dagiti inararamid ko, tagsubliak kani amak. Kunana iti insurat ni John iti chapter 14 iti verse 12 nga agsabliya kani amak. So nga dayay inararamid ko amin nga namati kanyak aramidin damat. Ket deti kunana nga agin-intercede may kadwa nga lesson iso ti pagyamanan tayo ta whatever we ask in His name na ikakarina na ito'y nga denggen na, ket no dinengeg na, iti pag-ayatan na, iti kayat na, iti kaskayat tayo pay, ket dagiday dati maisabot kada tayo. Ngem numan pay kasta, adadi tarigagay tayo, nuhan nga pag-ayatan, ay ket ada ti pag-ayatan nga nasasaya at nga iso ti iti na iti dawdawatan tayo. May katlo, nga banag nga napasamak, iti ingangato ni Jesus that Jesus bodily ascent or ascension means we will also ascend with Him. Day panakaipangato ni Hesus Kristo iyay langit kasjay mat kada tayo nga namati nga maipangato tayo mat. Iti nga time nga panakaibanag iti daytoy nga naikakarina kada tayo. Of course, di bagi tayo, kuna nga iti apagkirim, ket mabalbaliwan iti klase nga bagi nga maifit o na maikari sa jay langit, tarati madama nga naindagaan nga bagbagi tayo, ket saan nga maikari sa jay. Ngam nakaskas daw, takuna na iti English nga, in the twinkling of an eye,
our bodies which are corruptible, matay, mapukpukaw, will be changed into an incorruptible body. If there is earthly body, there is also heavenly body. Dahil iti bagbaga na nga, dati na yung dagaan nga bagi, adamot na langit. Kasi iti pagbanagan tayo ito, no, datayo pa ilang kat nabiyag tayo iti panagsubli ni Jesus Christ. Who knows? Baka ngayon no madamdama, uno maka 12 buklak no rabi ikat adda ti mangeg tayo nga tangguyob. Kat dayay bagbagi tayo kat sulay ko na nga mabalbaliwan. So kasano ti panakay pa nga to, panakay subli ni Jesus Christ sa langit, kasyay mat kada tayo nga pasurot na. Number 4, nga maaraw tayo dito, iti ascension of Jesus Christ to heaven is that Jesus ascended to heaven and sent the Holy Spirit to teach and empower His children. Then baga ni Jesus Christ kaditi in-train ng 12 nga disciples na. Of course, sinmukat ni Matias kat nag-suicide nga ron ni Judas. Ngam still do sila pa lang kat tinay baga na ijay nga kadakwada, awatan yun to ti panakabalin. Ada ti laing ti tao, ada iti gagar tayo, iti naindagaan, en tauan, ngam no awan iti panakabalin nga nang tungol iti dayjay nga unuhan ng kontrol ijay nga kabailan nga natural iti tao, di nailangitan nga mission ni Jesus Christ, di tay kabailan nga mangibanag. So iyamanan tayo takasta nga tatanga chimpo adu dagiti gundaway nga nakapag-adal tapno nalaklaka ko ti panakaipakawat ti mission ni Jesus Christ ngem no agpatingga ijay head knowledge dagiti nailangitan nga tartarigagayan nga bunga ket saan nga ma-realize. So daytoy ti inaramin na napaniyay langit inbauna iti Holy Spirit tapno mang itud ti kirad bilag ragsak iti panagserbi ken kuana bayat iti kada iti rebaw ti daga. And then may kalima, the work of Christ on earth is placed in the hands of the church. Dayay trabaho ni Jesus Christ ito'y lubong nga enrogina de kunak man di taon iti 30 nga na iti 33 ket naipaima nga ituloy iti church dagiti grupo tinamati nga agdaydayaw kinkwana nga nangibagaana nga dagiti banbanag nga nararamid ko ket aramidin yumet anya nga dagiti banbanag nga naramid na. Nailista ni Matthew, Matthew chapter 4, iti verse 23, ken iti Matthew chapter 9, iti verse 35, nga napan ijay sinaguga uno lugar nga pagdadayawan dagiti tao ket nangisurusuro nang papaimbag ka diti masakit ken nang guyguyugoy kadagijay da nga managbasol tapno agbabawi dati basol da ket agbiag da nga day ragsak ni Jesus Christ kat isumo ti ragsak da. Kat dayay ti tinatrabaho ni Jesus Christ na duma-duma man ti wagas nga maibalikas dagitoy da. But that is the summary. PTH, preaching, teaching, healing. Healing, preaching, teaching. Teaching, healing. Dayay, tinatrabaho na nagadunga pa nakaisa sarita na kadagitoy lalo kadagiti pa nakabinsa-binsana tapno na nawaya ko ma nga maipakawat ngam daytoy nga trabaho na naipaiman iti datayo nga church. So agyaman tayo ta we are participating. We are part of the kingdom building of the Lord Jesus Christ. Ngayon tud na ti kababailan nga naduma-duma maawagan tayo nga sagot na isurat ni Paul dito in Romans chapter 12, 6, 7, and 8. In surat na pa'y manan iti Cristiano de Ephesus, iti chapter 4, iti verse 11. Karuwari pa iti 1 Corinthians chapter 12, iti 8 to 10.
Ang ibagbaga na dito nga, naduma-duma nga kabailan. Ari di nalay nga agserbi da sigunti kabailan nga natin kadakwada. Di man ang isuro, pagayayat na nga talaga nga isuro da, di napasamak, nakikita da, kan inaramit ti apo kadakwada nga suro kan, no dito gifting da dumakat leadership, gifting da do mga ikat helping others with the capacity nga ito ni apo dis kadakwada, and so forth, mararamid. Agyaman tayo, we are part of it. Na dumo-dumo nga kababalan tito di apo kada tayo. These are ways wherein nga binbindisyonan na with the empowerment of the Holy Spirit. We are doing that for the sake na iti kararwa nga mapabilig ka nagtuloy kumaaging ka ng isublihan ni Jesus Christ. Kat iti maudi, may nga impact na no lesson iti ascension kan second coming ni Jesus Christ ngayon baga ti anghel inbaga pa ni Jesus Christ nga mismo, Jesus who ascended to heaven will return and will be seen like his departure. Dito itinibaga iti ingangato ni Hesus Kristo ijay langit ket agsublin tumet nga makita dagiti tattao kasi iti panangkita da iti panakaitayab na uno panakaisublina iyay langit kas indikle iti anghel ditoy Acts 1:11. Ket daytoy iti pasamak anya nga nga rutin pa nakadatoy ti application na. Adatin baga ni Paul ditoy iti 1 Thessalonians chapter 4 13-17. Kanak man basa dito ti mabit. Kakabsat, kahit mi nga maamuan nyo ti pudno, may papan kadagiti natayan. Tapno di ka ito, agladingit ka, kasla mga awanan tinamnamada. Mamati kayo natin ni Hesus Kristo nga nagungar matlaeng. Isat ga po na, apat yun tayo, nga alaan to. Ti Diyos. Dagiti natay, nagtalinaod iti pamati da. Well, natay nagtalinaod. Kahit nga sawon, ada ditin namati, nga haan, nga nagtalinaod. So ngayon baga na pa iti Luke chapter 18, 1-8 nga, no, agsubli nga ta ni Jesus Christ, masarakan na pa nga ta, iti pamati dito rabaw ti daga. That's Luke 1:8. Salsalusuro na. No, agsubli ni Jesus Christ, ti ayaban na, dagiti nagragsak nga nagtalinaw iti pamati data no namati tayo kana po Jesus tignayan na idalan na nga talaga nga araragsak ti sumurot king kuana ngumno awan ang kapadasan. Well, that's our prayer ta ada di panong palbilin ada di kun nga responsibility. It ought not to be a responsibility or gapu iti bilin but di ragsang da iti binalbaliwan na ngay kat hante maliglikan nga ma-share kan aramidan. So, kuna na, dito'y, no agsubli, ayaban nanto, dahi tinatay, nga nagtalino ti pamati da, nga dahi tanam. Kat, dagitimot, nabiyag, sura ito'y ibagbaga ng matla, nga iti 1 Corinthians chapter 15:55, nga ibagbaga ng mabalbaliwan, ti bagbagi, da iti, nailangitan nga klase nga bagi, ket maikuyudan to nga sumabat kinkwana. Iti tangatang. Well, no kasing orte pasamak, innum dato nga na isamarais tayo. At datin baga na Jesus Christ nga basa ka man iti Luke 24:43, pangaring nga iso ti wagas nga panangilaw-lawag na iti plano na kada tayo. Siya sino nga ro ti mapagtalkan kan masirib nga adipen. Isu ti tudingan ti among na ang mga iwan iti balay na. Ken mangted kadagiti daduma nga adipen iti panaka bagida. Akanen nodumteng ti pandangan. Ngarod nagasat nga adipen no masangpetan ti among na
akas tatyar aramidin na. Amin tayo ket amin nga Kristiyano, nga anak na balbaliwan, may nga awag ket servants, may nga awag ni Jesus Christ ket gagayom na. Ket dagiti gagayom na, dagiti katulungan na, ket ragsaken da nga mga aramid kadagiti inararamid ti among da. Ket datayo na iyarig tayo nga ad-adipen. Ket adda ti biyang ti tunggal maysa nga kunana nga maysa ditoy ket dagiti naging trabaho ti mangibingbingay iti kanun dagiti da nga ad-adipen. Ket busy da nga mga aramid ijay. Ket intuntuno sa mangpet dayay nga nakin pagarian, iti mapakpakan, ono, tataw na, ono, second coming, nagasat dali masang petana nga, busy nga agar aramid ijay. Numan panaybaga natin una namot nga kuna nga, watch therefore, for you do not know the hour or the day when your boss or your among tatagsabli. Numan pa kuna nga, agsalukag kayo, tasan yung nga amuti sa sangpet dayay, agsabli, nga among yung. Ngam, at the same time, aramidin matlaeng, busy iti panakay-proclaim iti gospel, busy iti nagkristyano, anyaman nga activity iti anak ni Apo Dios, that's part of ministry or service. Ta saan lang nainbukudan nga panggap ti pagbisbisian tayo no digat tapno ma-enable tayo nga makapagserbikin kwa na makapag-enable tayo mo't makapabilig tayo ti dumang makapagserbida kini Apo Dios. That's the purpose of living that we are called for. 24 times na ibaga ijay Exodus, ti Leviticus nga kuna ng dagiti tataw ti Israel o no Hebrew idi. Ket naayaban da tapno agdayaw da kani Apo Dios ket panagdayaw na duma-duma nga akem data. In the same way, kada tayo iyamanan tayo ta in this summary nga makita tayo dito iti gapuanan nga Dani Jesus iyay langit ket ne paset tayo nga siraragsak nga paset tayo iti pagarian ti Apo. Iso nga ti mensahe tayo met ti mensahe ni Jesus Christ. Masansan nga may bagbaga. Seek for His kingdom and His righteousness. In all other things you are seeking for, your clothes, kaninyo, the trabaho yo, they will be added to you. Ngam nang runa o muna pa iti pagarian nakat, yamanan tayo, dayawan niya po Diyos. I was so blessed, I'm so glad. At dadagiti makunakon nga blooming young people nga Hanandilak. There are 7 of them, 9 years old, 12 years old, 13 years old, 16-year-old young people could adati may isang dinamag ko after sharing diyay kayat ni Apo Diyos nga bendisyonan kat unak nga bilbilang nga sa mga put ni Jesus Christ into no rabii amom kadino kikuyog ka kanya ng mapan iyay langit. Una, kuna di ay 2. Di ay opat nga, anpay nga ko, tao ubing da. Ani kasana? Ada tigagar da. Kaya di 2. Kasano nga mong may? Kat no, inakaralag ko mo, kaya pinatik nga pakawanan dak. Salamat kanya po Diyos. Just imagine, sharing. That's whatever nga impact natin, marami lang tayo makita tayo ti result ng Grace Joy. So kakabsat, bendisyonan ti Apo. Natin nagasat na jay busy nga mga arami ti pagayatan ni Apo Dios, ni Apo Jesus, no sarakan na, no agsabli. No agsabli kat sarakan na nga dati na ipaima kadakwada, kat isuti arami da. Dati may isang young people nga nabindisyon natin palpalabas, engineer itata, kat kuna na pastor. Di tidati nga pandemic, panay amin tayo ang kat na quarantine, anya nga ti pagbisbisi am tata. Kas lagi di nga, ay, nga busy akay adati ka lapaw nga arami nakmat kat ka. Ura siyak, dede dalan kat
Sapat kumata ti magnaijay kat makita ng ligayam ti balay ti Kristiyano. So ada di panunot ng what glorifies God na pagbisbisian tayo in our times. So whatever our works are, anyaman ti trabaho tayo, be faithful and the Lord will continue to bless. Manidayo ti Apo, kat dito ti pagyamanan tayo, maki tungtung tayo man iti mabiit sakbay ti dadumapay nga isuna, He is interceding for us, itong tungtung na tayo kiniyamana. So, pagyamanan tayo dito'y, Diyos mi nga man nakabalin amin, Lord Jesus, agyaman kami Apo, agyaman Apo, biningay mo, dagiti kababailan, at ati siyam nga bilbilangan mi, at dadagiti naka-involvan mi, kat agyaman kami Apo, agyaman kadagitoy nga naipasatak, dagitoy naipasatan titunggal may sakada kami, gapo na Apo Diyos, ragsakan na yan, magitong-tungtungking ka, kas may sa Apo nga madamang aramidam Apo. You are interceding for us because at these times we are bringing to you dagijay da nga ragsak mi nga sinmurot king ka the joy of following you. Ken dagiti inararamid mo Apo nga panagministro iti na physikalan ken na spirituan nga component natin panagbiag mi Apo tinabaw ti daga. And thank you for your continued direction. Thank you also for the passion of looking at it as you have looked on it with passion, with compassion, and you have done something. And this is, oh God, our desire. Nga ure pa iti familia mi, mabuya mi tit adupay. Ure pa iti ayan ti fields of influences mi. Iti opisina, iti garden, iti pagtrabahuan, iti amin nga naka-involvan nga aktibidades sa po. Kaya't Father, manggan ka, mabuya ka. Maridayaw ka. We thank you in Jesus' name. Amen. Naindaklan ken managayat nga Ama, iti daytoy nga rabii, at Apo Dios nga agyaman kami, iti daytoy nga gundaway, nga kaadami, iti daytoy nga balay mo. Kat Apo, kas umay kami ken ka, ikamang mi, dagiti bibiyag mi, tapno iti panagkararag mi tatang rabii, panakitongtong mi ken ka, kat awan dagiti makalapod, nga dagiti dawat mi kat patgam. Kat iti daytoy nga kanito, at Apo Dios, nga italok mi ken ka, dagiti amin nga iglesia. Nga saan laeng nga iti iglesia Nazareno, no di kat amin nga iglesia, nga agdaydayaw ken ka, nga Apo, iti kararag mi, kat sika iti agturay, kadagitoy nga iglesia. Nga Apo, ikatem, dagiti nainbukudan, nga karirik na, dagiti amin nga mangiturturay iti iglesia, no di kat Apo, iti pagayatam, kat iso kuma Apo, iti maibanag. Iso nga Apo Dios, iso iti dawat mi, tatang rabii, nga adda iti panagmaymaysa, iti panggep, kadagiti amin nga iglesia, kang runaan, iti panangipakaam mo, iti ayat mo, kadagiti daddu mga saan pa nga nakaam mo ken ka. Kat Apo Dios, lagipin mo iti iglesia, Iglesia Nazareno, nga Apo manipod kadagiti General Superintendents mi, italok mi idaken ka, tapno bendisyonam, dagiti biagda, kas idaulo da iti entero nga iglesia, iti sangalubungan, tapno iti kasta, iti mission mo, kat iso kuma iti maibanag, iti purpose mo, nga nuapay nga adda dagiti iglesia, kat iso iti masurot, nga saan nga dagiti naintawan nga tarigagay mi, naintawan nga plano no dikat iti planom Apo Dios. So nga italok mi, uray dagiti amin nga mangidadaulo kadagiti iglesia mi, iti region, kan uray pa iti Asia Pacific, iti amin nga distrito, dito Pilipinas, dagiti amin nga leaders mi Apo Dios, kat sika iti mang bendisyon. Tapno idalan mo ida, iti panangaramid da, o no panangidaulo da, kadagiti na dumaduma Apo nga distrito nga naitalok kadakwada. Kat Apo Dios, dawaton mi iti wisdom nga ited mo iti tunggal may sa kadakwada, tapno iti kasta dagiti makaayayo ken ka, kan dagiti
makaparagsakin ka kan dagiti pagayatam ket isu Apo Dios dagiti maaramid. So nga amin Apo nga iglesia mi idawdawat mi iti panagtrabahom, panang-empower mo iti tunggal na matikin ka, tunggal mangidadaulo tapno iti kasta ada Apo Dios nga bumilbilig kami pay iti ada nga panagserbi mi ken ka. Ket sika Apo Dios iti mangituray iti biag ti tunggal maysa nga anak mo iti biag or iti iglesia mi ken oray pay kadagiti amin nga distrito mi. Ket madaydayaw ka Apo Dios tada nga makitkita mi dagiti araramidem kadagiti iglesia ken oray pay iti biag dagiti anak mo. Ket sapay la kadi agtultuloy dagiti pakumbaba iti tunggal maysa ken ka tapno iti kasta dagiti kayat mo nga maaramid ket isu ti masurot. So nga Apo Dios iti daytoy nga rabii agyaman kami iti daytoy nga gundaway nga pananglagip mi kadagitoy nga iglesia nga iti kararag mi ket adda kuma iti pannakariing iti tunggal anak mo ken tunggal iglesia Apo Dios. Ipaay mo Apo dayta nga saet iti panagserbi nga Apo paksyatem iti espiritu iti kinasanot nga agdayaw ken ka no di ket Apo ipaay mo dayta nga ragta ken ragsak iti panagserbi ken ka. Madaydayaw ka Apo ket dagiti inkamang mi kadagitoy Apo nga iglesia. Kasamot Apo Dios nga iti daytoy nga rabii lagipon mi dagiti amin nga pampamilya nga nabuangay. Nga Apo iti kararag mi ket sika iti mangidaulo iti tunggal ama, tunggal ina, iti uneg, iti pagtaengan kadagiti pampamilya Apo Dios. Ket sapay la kadita sika iti mangituray oray pay iti da nga panagserbi desisyon nga agserbi ken ka ken kastamot Apo kadagiti inaldaw-aldaw Apo nga maararamid kadagiti pampamilya ket ikamang mi iti panangaywan mo kadagiti pampamilya nga ayadayom iti trabaho iti kabusor nga aladan da kami aladam iti tunggal pamilya iti panakabalin mo tapno awan iti kabaelan iti kabusor nga mangdadael kadagiti pampamilya ket dagiti pamilya agtuloy da iti panagserbi ken ka. Ket Apo Dios dawaten mi nga rod iti Espiritu Santo nga kanayon nga agturay kadagitoy nga pampamilya tapno iti kasta agtultuloy met iti panakaidaydayaw mo iti uneg iti pagtaengan ken kastamot iti panagserbida kas pamilya. Bendisyonam Apo Dios oray pay dagiti anak tapno Apo sika iti mangipaay iti bileg kadakwada mangalad kadakwada kadagiti trabaho iti kabusor nga mangdadael iti masakbayan da. Ket Apo sika nga rod iti pangitalkan mi kadagitoy nga pampamilya ta ammo mi nga sika iti mabalin nga makaidalan kadagiti pamilya mi. Kastamot Apo iti iglesia kas pamilya sapay la kadi Apo Dios ta bendisyonam iti tunggal kamkameng iti daytoy nga iglesia ditoy Pico tapno Apo Dios anyaman dagiti ada nga sangsangwenda iti biag anyaman dagita nga karit nga dumdumteng iti biag kang ronaan iti daytoy nga panawen ket adda ka nga mangitag-ay kadakwada mangbendisyon kadakwada ken mangipaay Apo iti bilag iti tunggal kamkameng iti daytoy nga iglesia. Agyaman kami Apo Dios kadagiti bendisyon mo iti daytoy nga church ket sapay la kadi Apo Dios nga agtultuloy dayta nga bendisyon mo tapno daytoy met nga iglesia agbalin nga bendisyon kadagiti dadduma. Isu nga Apo sikaladta iti padayawan mi ken itag-ay mi gapo ta naimbag kalaunay iti daytoy nga iglesia. Madaydayaw ka ket bendisyonam garod oray pay iti daytoy nga panagtultuloy mi nga panangikamang ken ka kadagiti concerns mi iti daytoy nga rabii. Ket amin dagitoy isu dayti pagyamanan mi ken dinawat mi iti nagan ni Jesus. Amen. Maituloy mi ay idawat ang sikadi na ay gobyerno mi. Ikararag mi ay sikadi mangitultuloy ay mangidawat si Kaasim. Dinay ay mapaspasamak adwani at adudi adi may mauawatan ngam kanam ay your ways are higher than our ways. Your thoughts are higher than our thoughts, Lord.
Sika nga ro di talakan mi sina ay government sector mi. Sika di namnama mi amay, kararag mi adi kayad adayo di rupam anda kami. Tulungam da kami ay mang survive sinay ay pandemic ay sangsangon mi adwani. Italak mi in sikadin leaders mi, manipod sin presidente mi ang ganasin barangay officials mi, Lord. Sikadi makiwadan da ida, sikadi mangsagid si puso da, si bibiyag da ama, makitungtungan da ida. Kararagway daw tam da ida si humble heart, Lord. Tapno kasamagan da din oblada, wada di humility and da ida, ay i-acknowledge da ay dinay ay sangsangon mi yan, adi dan mai-lead dinay ay nasyon mi no magakanda ida, magaka ay mangidawat si wisdom anda ida, Lord. Kararag ko, God, ay ituloy mo ay daw tanda ida sinain langitan ay laing, wisdom, knowledge, and understanding, Lord. Tapno amin ay amaganda ay strategy, solution, sinay ay sangsangon mi idwani yan, mayan natop da sin pagayatam ama, sin pansayaatan di ilimi, Lord. Sikadi, mangbendisyon anda ida tapno dinay ay season ay experience mi idwani yan, mabalin ay maging instrument tapno mayas asidag di biagda sika mamamuan da kasin biagda tapno man pakumbabadan sika ya din adinay salakan yan, may salakan da ama. Dinay da ay leaders mi. Bendisyon nam abo dinay da leaders mi ay namatiin sika. Kararag ko ay itultuloy may daw tanda ida si boldness. Tapno ituloy da ay itakdag di pamati da, uray sinyat da ay mangamag sinay oblain dawat mo anda ida. Dinay da leaders mi ay madis-discourage, ay kararag ko di encouragement ay mawada anda ida. Din leaders mi ay mababurn out, din madis-distress, Lord, may stress, ikararag ko ay daw tanda ida si peace. Tapno mabalin ama ay uray dinay kinadagsan di oblada yan, mawadaan dalata si peace of mind, Lord God. Ya din ay namnamada din strength na yan italakdan si Kaama. Si kadi mang bendisyon sinay programa ay implement di government mi, dinay national line agencies mi, kararag ko ay uray din pa naka-implement na ama yan, dumanon sin ay intended ay beneficiaries na, Lord. Kararag ko ay bendisyonam, dinay da ipugaw, dinay da line agencies ay mang-implement tapno mawadaan da si compassion, Lord, ay patungpal sinay da programa, mangidanon sinay da ipugaw, mawadaan da si malasakit ama tapno agpayso ay dumanon sinay da ay ipugaw ay man kasapulan ama. Manyamang kami sinay da ay allocations ay nai-allocate sinay region mi, manyamang kami si bendisyon mo, mamati kami ay sikamot lang din ng dawat sinada, ikararag mi garud ay dinay da leaders mi, dinay da barangay captains mi ay identify si beneficiaries, mang ipo-profile sin beneficiaries sinay every barangay yan, mawadaan da ko masi compassion, tapno mailada tanda idamot di wada sin ay grassroots, mailada no sinudin talaga yung kasapulan yan siya di pangidaw tanda ama. Kararag mi ay it will not be, din purpose dinay ay budget, allocation ay naidawat, and kami will not be defeated, Lord God. Dumanong kuma, sinayda, an anak mo ama, tapno marik na da ama di, marik na da ama, iwada di tulong ay dumanon ang daida, Lord. Kararag mi ay kaasyam din economy mi, tulongam da kami, dinayday, establishments mi ay mang-recover sinay devastating effect dinay ay pandemic. Oray din ay employment sector mi, Lord God, dinay da ay kakadwa mi ay namagmagaan si ubla. Kararag ko ay sikadimang bendisyon ang daida, tapno din ay government aid yan, may dawat ang daida. Dinay ko may sitwasyon ay isang sangun midwani, da kami citizens din ay country may yan, mausar tapno mas asidag kami pa yan sika. Bakan ko madana di ay usaran di kabusor tapno, man-hate kami si government, man-hate kami sin ay, odom ay ipugaw sin leaders mi, no, dikat mausar ko maama, ay man-asa kami, tapno labanan mi dinay ay challenge ay sangsangun mi, duwani oray dinay da critics, the administration, dinay da, odom ay ipugaw ay magka-critics sinay administration mi, kararag may sikadi mangsagid sin puso da, tapno mawadaan da ko mas si love,
mawadaan kami si unity or di na ay officials mi wada di unity panag-usada ay mang-implement si programs, projects ay pansayaatan dinay ay ilimi. Idawat mi dinay da officials mi ay napapiktaran pa sinay COVID, na tamtamaan sinay COVID, dinay da mayors mi, dinay da officials mi, Lord God. Kararag mi ay adi mantultuloy ay mangidawat si healing touch mo da kas man recover da, itultuloy mo ay manpapigsas si pakinakam da, oray sin ay pamati da ansik tapno ituloy da man cling ansik aya, man trust ansik Lord God. Mas pay ay umununag di relasyon da ansik oray sin ay isang sangwon da ay sakit, Lord God. We pray for recovery, oray dinay full recovery to be upon them, Lord God. Bless them, Lord God. Strengthen them, Lord. Tapno mabalin ay magampananda din purpose ay intalok mo on daida. Manyamang kami, amumi ay dinay adawag mi yan dengdeng ikararag mi ay tuloy mi ay man bow down on sika, man cry out on sika, tapno sika di maki-intervene sina ay mapaspasamak sina ay lubong mi. Thank you, Lord God, and we bring back all the glory, honor, and adoration to you. In Jesus' name we pray, amen. Agyaman kami Apo, iti dayti manen nga gundaway nga naurnungan mi nga panagdaydayaw mikin ka, panagkararag. Salamat Apo, iti agtultuloy nga panakitungtong mo, ta inbaon mo ni Jesus in His descension, dito rabaw ti daga. Katureda kami mo't Apo, inbaon da kami ditoy, rabaw ti daga, nga da iti mission mi. Tulungan da kami Apo, nga mangkita kadagitoy da, nga mang ibingay mo't Apo, iti pamayan, nga panangamamukin ka, iti panakaisalakan. Salamat Ama, iti naduma-duma nga kalidad nga intalok mo kun kastamot Apo ti sagot nga inpaay mo iti tumunggal maysa. Ikararag ko itatamot lang kanidawat mi tatta itinagan mo Jesus nga itultuloy mo pay Apo nga ipakita iti dagitoy nga kakabsat iti nga namati iti daytoy nga nakaayabanda iti naduma-duma nga sektor iti daytoy nga lugar mi. Kat Apo idawat mi nga sika Apo Dios iti mangilawlawag iti daytoy nga specific nga misunda. Dagiti specific Apo nga tattao nga kaopisina, kliyentida, no anyaman pay Apo nga impluwensa nga inpaay mo kadakwada iti daytoy nga panangibingay. Kat salamat mo't lang Apo iti daytoy nga palagip iti panag-intercede, panangibabalaet, kat isumot lang ti dawat mi Apo nga daytoy nga aramidan mi maiduplicate pa iti daduma. Ken kastamot Apo, ikanda kami ti kinakaget nga magituloy iti mangibabalaet Apo iti kararag kadagiti kakadwami Apo ditoy nga lugar mi nang nangruna kadagiti saan nga namati tapno mamamuda ka ken kastamot dagiti kakadwami nga namati tapno bumilbilag dapay iti panakapunno ti Espiritu Santo ken iti panagministro iti nakayabanda. Salamat Apo iti daytoy nga inkarim kada kami. Nga akas si ka Apo Dios nga ikat nagsubli ka sa langit you have ascended. Isumot Apo iti nabiyag nga namnama mi nga saan da kami nga baybayan kat adamat Apo dito nga karim nga nabiyag kada kami. Tulungan da kami nga mangibingay iti daytoy nga sursuro nga isu nga mabasa iti Biblia ken kastamat Apo iti panangiturturong ti Espiritu Santo. Kadagita tao Apo nga maimpluwensyahan ti tumunggal maysa. Salamat Apo tagsasabali iti kalidad, kaabilidad, kapabilidad ti tumunggal maysa. Nga magyaman kami ta may sa Apo iti mission mi. Nga isu nga mang ibanag Apo iti daytoy nga intalok mo kada kami. Iti panang ibingay iti ayat mo kadagiti agkasapulan ken kastamot nga mang pabilag kadagiti mo nga kakadwa nga namati. Salamat Apo Dios iti daytoy, salamat kadagiti testimonyo nga mga ganmi iti daytoy nga naduma-duma nga sektor. Ituloy mi Apo nga ikamang iti daytoy nga henerasyon ken kadagiti sumarsaruno ken kastamot lang dagiti mununa itagtultuloy Apo nga panang ibingay iti ayat mo. Kat ikanda kami garod Apo iti nalawlawag pay nga sirmata ken pamayan Ama iti panagtestimonyo ken kastamot lang Apo iti panagministro iti naduma-duma nga henerasyon. Kat dawat mi Apo akas inararamid mo iti henerasyon mi. Isumot lang Apo iti pakitam iti daytoy nga sumarsaruno kada kami. Moreno na duma-duma Apo iti ikastana iti generational identities Apo nga mamati kami nga ti mensahim ket maysa. Katulungan da kami garud Ama akas nangaganmi iti daytoy nga naibingay itatangarabi iti ikasta Apo nga mang-irelate iti naduma-duma met lang nga henerasyon.
Kati kamang may agtultuloy, oray iti pagtrabahuan ti tumunggal maysa, dagiti kakadwami apo nga adatirikliknaan na iti naipisikalan, ituloy mi nga isidagda ida apo, Dios iti sangwanam itatangarabii. Kat dumawat kami tinawadwad apo nga parabor mo kon asim kadakwada. Oray mo't lang apo ti tumunggal maysa. Iti dito nga panang aramat kan panang usar mo kada kami. Kan iti panang ilawlawam ti impluensya ti tumunggal maysa. Bigbigan mi apo Dios nga trabahom daytoy iti panagbiag mi. Katiyaman apo Dios tasika iti Dios nga namaraswa kada kami. Yaman mo't lang apo tasika ti Dios nga mangsustinar kada kami. Kat ituloy mo apo nga ipakita ti kinasasinom, iparikna ti kinapasnok mo, kan mangilawlawag ti ayat mo iti tumunggal maysa. Salamat apo, kat iti dawat kan kararagmi, itinagan mo Jesus nga manubot kan manangisalakan mi. Amen. May the God of peace himself make you entirely pure and devoted to God, and may your spirit and soul and body be kept strong and blameless until that day when our Lord Jesus Christ comes back again. God who called you to become his child will do all this for you just as he promised. And may rich blessings from our Lord Jesus Christ be with you, everyone. Amen. Amen.